কসবাতে যতগুলো বুথ আছে, এখানে 420টা বুথ, তার মধ্যে 200-র ওপর বুথে আমাদের পোলিং এজেন্টের উপর হামলা করেছে, তাদেরকে তুলে দেওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ বুথেই আমাদের পোলিং এজেন্টরা উঠে যাওয়ার পরে লড়াই করে আবার ফিরে গেছে, আমরা গেছি, বসিয়েছি, আবার তুলে দিয়েছি, আবার বসিয়েছি, এই করে সারাদিন চলেছে। লজ্জা করে না জাভেদ খানের সমস্ত ফালতু কথা বলতে? নিজে ক্যান্ডিডেট, তার সঙ্গে 3জন ফেক ক্যান্ডিডেট দিয়ে রেখেছে, একটা বুথের ভেতর 4জন করে বসে আছে, তার সঙ্গে রিলিভারের যে নিয়ম হচ্ছে, যখন একজন ক্যান্ডিডেটের এজেন্ট থাকবে, রিলিভার বাইরে থাকবে, এজেন্টকে যদি খানিকক্ষণের জন্য বেরোতে হয় তখন রিলিভার ভেতরে যাবে। বুথে 4জন করে এজেন্ট থাকতে তার সঙ্গে রিলিভারকেও বসিয়ে রাখছে। আমরা প্রিসাইডিং অফিসারকে বারবার অভিযোগ করার পরে প্রিসাইডিং অফিসার ওদের ভয়ে কাঁপছে, একটার পর একটা বুথে, তারপরে সমস্ত নাকামি মারতে এসছেন। भगवान का ऊपर में अल्लाह का ऊपर भरोसा है, जो कुछ भी हो सकता है, मगर ये लोग पॉक्सी किया है, डकैती किया है, यही है बात। ठीक है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। 5वें चरण के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। आज इस चुनाव में 4 लोग मारे गए हैं, कई लोगों के घायल होने की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि ये हिंसात्मक घटनाएं थी और आगे भी इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। आज कई जगहों पे पैरोक्सी वोट की शिकायतें मिली हैं। कस्बा में ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के लोगों ने कई बूथों पर पैरोक्सी वोट डाले। कई बूथों पर ऐसा हुआ कि लोगों से वोटर कार्ड ही नहीं देखे गए, बल्कि वो एक स्लिप से ही वो वोट डालते दिखे गए। इस सिलसिले में 2 महिलाओं पर आरोप लगाया गया और उन्हें वोट देने से रोक दिया गया। आइए इस सिलसिले में कई वीडियोस भी देखते हैं और लोगों की बातें भी सुनते हैं कि उनका क्या कहना है, और शिकायतें भी सुनते हैं, और इस बारे में कस्बा के माकपा प्रत्याशी शत्रुघ्न घोष की और चुन्नू मियां की भी बात सुनते हैं। अब सुनते हैं उस वोटर की बातें जिसका वोटर कार्ड देखा ही नहीं गया, बल्कि केवल स्लिप पर ही उसे वोट देने की अनुमति दे दी गई। वोटर आईडी दिखा करके वोट देगा। पहले वोटर आईडी का हक है, वही चेक करना। उसके क्या बाद हुआ? क्यों क्या हुआ? आईडी चेक होना चाहिए जी, हर पोलिंग बूथ पे चेक होना चाहिए। चेक नहीं हो रहा है? नहीं। क्यों? ये तो उन लोग जानते हैं। तो आप वोट कैसे दिए? बस वो जो स्लिप आता है, हाँ, वो स्लिप दिखा दिया, नाम पुकारा, हो गया। तो जो पोलिंग बूथ में एजेंट बैठे हो तो आपको पहचानते होंगे? नहीं, कोई नहीं पहचानता। क्यों पहचाने? मोहल्ला का है, मोहल्ले का ही तो नहीं। कोई किसी को नहीं पहचाना। नाम से है, साजिद इकबाल है, ठीक है, हो गया। नंबर है, वो हो गया। लेकिन आप मेरे चेहरे से आप कैसे पहचानेंगे? बिना वोटर आईडी, बिना आइडेंटिटी कार्ड के कैसे पहचानेंगे कौन है? कि जेन्युइन वोट है या नहीं? वो तो कोई भी जांच के दे सकता है। क्या नाम हो गया आपका? साजिद इकबाल। अब हम लोग उन लड़कियों की बात सुनेंगे जो पैरोक्सी वोट डालने गई थी, लेकिन उसे रोक लिया गया। सीआरपीएफ के जवान और कुछ इलाके के लोगों ने उसे वोट देने से मना कर दिया। आपका आई कार्ड अंदर नहीं, आई कार्ड दिखाओ, इसका आई कार्ड चेक करो, इसका आई कार्ड चेक करो, आई कार्ड चेक करो, आई कार्ड दिखाइए। क्यों आई कार्ड नहीं ले आया? आई कार्ड कैसे नहीं? आई कार्ड कहाँ? आई कार्ड है, आई कार्ड दिखाओ, आपका हाथ दिखाओ। ये कोई बोला नहीं बाबा। दूसरा हाथ दिखाओ। आई कार्ड कहाँ आपका? आप कौन है? हम प्रेस से। आपका आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ, आपका आई कार्ड दिखाओ। हम तो नहीं लाया। हम दिखा रहा हूँ, आपका आई कार्ड दिखाओ। सुनिए, हम अगर लेके आता तो हम आपको जब यहाँ पर दिखाता ना, नहीं हम तो नहीं, लेके तो आया ना। आप कैसे जा रहे हमको हैं? तो इतना नहीं बोला, हम तो काम में था। कैसे जा रहे हैं? नहीं, ये तो अलाउ नहीं होगा। तो हमको क्या लिखा है? तो फिर हम दिखाओ। अभी जो इतना देर हो गया, अभी तो टाइम भी कम है। पहले आपका आई कार्ड लेके आए, पहले आपका आई कार्ड लेके आइए। हम 100% अभी लेकर के आएंगे। आप रोक नहीं इसको। हम नहीं, ठीक है, हाँ? रुकेंगे, हम क्यों रोक नहीं? हम रुकेंगे क्यों बिकॉज रोक आई एम नहीं? जेन्युइन, बिकॉज आई एम जेन्युइन पर्सन। हम नहीं, वो नहीं, प्रेस नहीं, देखेंगे यहाँ पे- कंप्लीटली, हम नहीं देख पाए कि ये कौन। आई कार्ड लेके आइए। देखिए, हम लोग सब में एजेंट दिया था, एजेंट को मार मुर के उठा दिया गया। जब हम लोग हम लोग कैंडिडेट पुलिस को कंप्लेंट किया, फिर गया, फिर बैठा, बार बार करके धमका रहा, उठा दे रहा। पॉक्सी वोट स्लिप में चल रहा, स्लिप में आइडेंटिटी कार्ड बहुत सी जगह में देख रहा, बहुत सी जगह में नहीं देख रहा। जितना तक पुलिस को हेल्प करने का था किया, मगर
यदि अब 50 आदमी मिलके उसको यदि पोलिंग एजेंट को धमकाएगा, कोई वोट में जाकर धमकाएगा, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो क्या करेगा? वोट तो पक्षी हो रहा सब जगह। आपका यहाँ हुआ, काजी नजरुल में हुआ, उसका बाद औलाद हुसैन में हुआ, एवं मोरियल में हुआ, HK में हुआ, आपका KB चैरिटेबल में हुआ। तो ये तो देखिए, ये तो जो हम मैक में बोला था जो 10,000 से जीतेंगे तोसिया से, एक्चुअली 10,000 वोट से हम लोग जीतते हैं। मगर अब लूट मार जब हो रहा तो अब क्या किया जाएगा? अब यदि सीधा सीधी डकैती होगा तो जीतने का नहीं आशा, मगर देखिए भगवान का करिश्मा क्या होता है। इसमें हम लोग कैंडिडेट है जो इलेक्शन कमिश्नर है, उनको कंप्लेन करेंगे, बोलेंगे। हम लोग तो पब्लिक जो वोट देगा हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, मगर यदि दखल करके यदि वोट होगा तो बात अलग होगी। ये तो पब्लिक का राय नहीं हुआ ना। फाइनल डे में वो लोग लूट मार कर रहा, तो सिया में और भी बहुत सी जगह कस्बा में किया है, तो ऐसा ऐसा जगह में किया है। अब देखिए क्या होता है। अब तो ऊपर वाला छोड़ कर कोई नहीं बोल सकता। अब लूट मार करेगा तो अब क्या बोल सकता है? बक्सा यदि घुराएगा तो भगवान ही घुराएगा, अल्लाह ही घुराएगा, और कौन घुराएगा? बहुत से ऐसे वोटर आपके होंगे जो खामोशी से आपको वोट दिए होंगे। हमसे बहुत वोटर मिला है, ऐसा कोई बात नहीं मिला है। तोसिया का बहुत से जो डरा हुआ इंसान वो भी वोट दिया है। TMC का जो इंसान है वो भी वोट दिया है। वहाँ का जो पब्लिक साधारण है हम लोग को वोट दिया है। फिर भी उन लोग देखा है कि ऐसा ऐसा बात है तो डर गया। डर जाने का बाद में ये कदम वो लोग उठाया है। और ये बीजेपी का रोकने के लिए का, बीजेपी को यदि रोकने का रहता तो 25-30 काहे जाता है मिले वहाँ। बीजेपी को यदि रोकते रहता, बड़ा सीनियर नेता किया ना। ये तो माने फुटपाथ का नेता किया नहीं, ये तो मंत्री लोग चला जा रहा, बड़ा सीनियर नेता किया। तो ये लोग बीजेपी को रोकने के लिए क्या, बीजेपी को लाने के लिए किया। ये तो ये जो बोल रहे ना कि बीजेपी को लाएगा, बीजेपी को तो हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे। ISF भी नहीं चाहेगा, बमपन कांग्रेस कोई नहीं चाहेगा कि इसको बीजेपी को हम लोग लाएं। भगवान का ऊपर में अल्लाह का ऊपर भरोसा है, जो कुछ भी हो सकता है। मगर ये लोग पॉक्सी किया है, डकैती किया है, यही है बात। ठीक है। কসবাতে যতগুলো বুথ আছে, এখানে 420টা বুথ, তার মধ্যে 200-র ওপর বুথে আমাদের পোলিং এজেন্টের উপর হামলা করেছে, তাদেরকে তুলে দেওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ বুথেই আমাদের পোলিং এজেন্টরা উঠে যাওয়ার পরে লড়াই করে আবার ফিরে গেছে, আমরা গেছি, বসিয়েছি, আবার তুলে দিয়েছি, আবার বসিয়েছি, এই করে সারাদিন চলেছে। লজ্জা করে না জাভেদ খানের সমস্ত ফালতু কথা বলতে? নিজে ক্যান্ডিডেট, তার সঙ্গে 3জন ফেক ক্যান্ডিডেট দিয়ে রেখেছে। একটা বুথের ভেতর 4জন করে বসে আছে, তার সঙ্গে রিলিভারের যে নিয়ম হচ্ছে, যখন একজন ক্যান্ডিডেটের এজেন্ট থাকবে, রিলিভার বাইরে থাকবে, এজেন্টকে যদি খানিকক্ষণের জন্য বেরোতে হয় তখন রিলিভার ভেতরে যাবে। বুথে 4জন করে এজেন্ট থাকতে তার সঙ্গে রিলিভারকেও বসিয়ে রাখছে। আমরা প্রিসাইডিং অফিসারকে বারবার অভিযোগ করার পরে প্রিসাইডিং অফিসার ওদের ভয়ে কাঁপছে, একটার পর একটা বুথে। তারপরে সমস্ত নাকামি মারতে এসছেন। একটার পর একটা ছাপ্পা ভোট দিতে গিয়ে লোকে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে, এই ঘটনা ঘটেছে। অবাধে ছাপ্পা দিয়ে গেছে, এবং একটার পর একটা বুথে আমরা বারবার করে সারাদিন ধরে অভিযোগ করছি যে শুধুমাত্র ভোটার স্লিপ দেখিয়ে ভোট হচ্ছে, কোনো রকম ID কার্ড দেখা হচ্ছে না ওখানে। এসির কাছে যাবেন নাকি আপনারা? এসির কাছে তো আমরা সারাদিন এসির সাথে অনেকবার কথা হয়েছে। ইলেকশন কমিশন এখন বিকেলবেলা আমাদের থেকে যাওয়া হবে, এবং কসবায় 200টার কাছাকাছি বুথে, কসবার যেমন অর্ধেকের ওপর বুথে মানুষ ভালোভাবে ভোট দিতে পেরেছেন, একটা বড় অংশের মানুষ, তেমন 200-র কাছাকাছি বুথে মানুষকে ভোট দেওয়া থেকে আটকানো হয়েছে। ধানকলের ওখানে 67 নম্বর ওয়ার্ডে আপনারা জানেন সকালবেলা থেকে বড় খবর হয়েছে, মানুষ ভোট দিতে যাচ্ছিলেন, তাদেরকে আটকানো হয়েছে, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা আবার জোর করে ফিরে গেছেন ভোট দিতে। বড় একটা এলাকায় মানুষের ভোটার আই কার্ড কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমরা যেখানে খবর পেয়েছি ছুটে গেছি, যেখানে খবর পেয়েছি মিডিয়া, সেখানে মিডিয়া ছুটে গেছে। সারাদিন ধরে এইভাবে চলেছে। তাই এই সব কিছু নিয়ে আমরা যাব। এবং আপনাকে আমি বলছি, মনে করুন এখানে জগদীশ বিদ্যাপীঠ বলে একটা স্কুল আছে 91 নম্বর ওয়ার্ডে কসবায়, 161 নম্বর বুথ। 3জন মানুষের এমন 3জন মানুষের ভোট পড়েছে যারা কিনা মৃত মানুষ, যারা মারা গেছেন, মৃত মানুষের ভোট পড়েছে। আমাদের পোলিং এজেন্টরা সেখানে চ্যালেঞ্জ করেছে, প্রিসাইডিং অফিসার তার সত্ত্বেও সেটাকে ওভার রুল করে তাদেরকে ভোট দিতে দিয়েছে। এই তো চলেছে কসবায় সারাদিন ধরে আজকে। ভোটার কার্ড না দেখিয়ে ভোট দিতে, হ্যাঁ, 200-র ওপর বুথে দায়ী হয়েছে, অবাধে। খালি ভোটার স্লিপ নিয়ে গেছে, অবাধে ভোট দিয়ে গেছে, একটার পর একটা বুথে। আর একটা হচ্ছে যে প্রক্সি ভোটগুলো বেশি পড়ছে। হ্যাঁ, স্বাভাবিক। এগুলো তো ভোটার কার্ড ছাড়া ভোট দিতে যায় কারা? যারা আসল ভোটার নয় তারাই। যে মৃত ভোটার, যে বললাম 3টে মৃত ভোটারের ভোট পড়েছে, খালি একটা বুথে আমরা চিহ্নিত করেছি, এখনও পর্যন্ত চিহ্নিত করতে পেরেছি। হয়তো দেখি আরও খুঁজলে আরও পাওয়া যাবে। এই মৃত ভোটাররা তো আর এপিক কার্ড নিয়ে ভোট দিতে যাননি, এগুলোই ফলস ভোট, এভাবেই পড়ে। আর পুলিশ আর
দেখুন পুলিশ সিআরপিএফের কথা হচ্ছে যেখানে যেখানে কোনো গ্যাদারিং হচ্ছে কিছু হচ্ছে সেখানে পুলিশকে সিআরপিএফকে খবর দিলে তারা যাচ্ছে, লোককে সেখান থেকে সরাচ্ছে, তারপর তারা সেখান থেকে চলে যাওয়ার পরে আবার সেই গ্যাদারিং ফিরে আসছে। এই কারণে আমরা নির্বাচনের আগে 1 মাস ধরে বলে এসেছিলাম যে কিছু কিছু টেন্টেড ক্রিমিনাল যারা জাভেদ খানের হয়ে এই ধরনের কাজগুলো করিয়ে এসছে বছরের পর বছর, তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হোক। তাদের মধ্যে অনেকে খুনের আসামি, তাদের মধ্যে অনেকে এক্সটর্শন কেসের আসামি, তাদের নামে বহু পেন্ডিং মামলা রয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হোক। তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, পুলিশ খালি বলেছে আমরা ওদেরকে নজরে রাখবো। এখন পুলিশ ওদেরকে নজরে রেখেছে নাকি ওরা সারাদিন পুলিশকে নজরে রাখলো, তার হিসেব মানুষ পাবেন। দেখুন আমাদের এটাই আপনাকে বলছি, ওরা বহু মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি, বহু মানুষকে দিয়ে ফলস ভোট দিয়েছে, এটা যেমন সত্যি তেমন আবার বহু মানুষ নিজের ভোট দিয়েওছেন, মানুষ লড়াই করে নিজের ভোট দিয়েছেন, এটাও সত্যি। মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন যে অমুক জায়গায় ভোট দিতে পারছি না, আমরা ভোট দিতে চাই, আমরা গেছি, ব্যবস্থা করেছি, তারা ভোট দিতে গেছেন, এটাও সত্যি। তাই নিশ্চিতভাবে আমরা জিতবো, নিশ্চিতভাবে আমরা আশাবাদী। হ্যাঁ, যেখানে দেখুন 420টা বুথ, কোনো মানুষের পক্ষে তো সবগুলো যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু কিছু বুথে আমি গেছি, কিছু বুথে দিবু দাস আছেন আমাদের পোলিং এজেন্ট, তিনি গেছেন। তবে এইটুকু বলতে পারি আমাদের পোলিং এজেন্টরা যারা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত লড়ে গেছে, হাজার আক্রমণের সামনে, প্রতিকূলতার সামনে, বুথে এজেন্ট হবে বলে তাদের বাড়িতে হুমকি দিয়েছে, তারপরে লড়ে গেছে, বার করে দেওয়া হয়েছে, আমরা নিয়ে গিয়ে ফিরিয়েছি, আমাদের সঙ্গে আবার ফেরত গেছে, আমরা তাদেরকে নিয়ে গর্বিত। আমরা সেই সমস্ত মানুষকে নিয়ে গর্বিত যারা ওদের হুমকির সামনেও ভোটার আই কার্ড কেড়ে নেওয়া হয়েছে, ওরা পাল্টা গিয়ে তাদের কাছ থেকে নিজেদের আই কার্ড ফেরত নিয়ে আবার গিয়ে ভোট দিয়েছেন। আমরা সেই সব মানুষের কাছে গর্বিত, সেই মানুষের জন্য গর্বিত।